ज्योति प्रज्वलित अंधकार हेला लुप्त कृष्ण ज्योति प्रज्वलित अंधकार हेला लुप्त प्रतिटी अंतर आलोकित करे जेउ ज्योति प्रति जीवनर पथ प्रदर्शक से ज्योति से जे सारा जगतर ज्योति कृष्ण ज्योति से ही सत्य ज्योति सत्य ज्योति सत्य ज्योति सत्य ज्योति सत्य ज्योति। प्रिय बंधु नमस्कार। सत्यज्योति परिवार पक्षरु आपनको हार्दिक अभिनंदन एवं शुभेच्छा जनाए एवं विशेष कार्यक्रम को आपनको स्वागत करुअछि। आपण नियमित ये कार्यक्रम शुणुअछंती एवं ईश्वरंकर वाक्य द्वारा आशीर्वाद प्राप्त होउछंती। सेथिपाई मो प्रभु को धन्यवाद देवा संगे संगे आपनको मध्य धन्यवाद जनाउछि। ये कार्यक्रम विषय रे अन्य मान को मध्य सूचना दियंतु जेपरि से माने मध्य एहा द्वारा आशीर्वाद प्राप्त हेबे। जदि आजिर वार्ता विषय रे कोनसी प्रश्न थाए आपण पचारि पारिबे यो बा कोनसी मतामत थाए ताहा मध्य आमानकु जणैया पई भूलिबे नाही। जो नंबर टी कुहा जिवो आउ सेई नंबर रे आम सहित आज ही जोगाजोग करंतु। आसंतु आमने आगु को बढ़िबा। क्षमा झरे क्रुशर परे पापी तो पाप धोई जीशुकर सिरुधिर प्रेम ही प्रेम नहीं प्रेम ही प्रेम नहीं क्षमा झरे क्रुशर परे पापी तो पाप धोई जीशुकर सिरुधिर प्रेम ही प्रेम नहीं प्रेम ही प्रेम नहीं। प्रभुकर चरण निकट को जीवा प्रार्थना करिबा। स्वर्गस्थ परमेश्वर तुमर धन्यवाद करुचु तुमर गौरव करुचु आमानकु आउ गोटे दिन बंचिवा पाई सुजोग देल एवं समय देइछ। प्रभु अनुग्रह करिछ तुमर वाक्य शुणिबार निमंते आलोचना करिबार निमंते तुमर जीवंत वाक्य द्वारा तुमे आमानकु कथा कहुअछ सेथिपाई धन्यवाद करुचु। आज मध्य प्रभु तुम वाक्य द्वारा आमानकर जीवन को सजाड़ी दियो सुंदर कर दियो तुमर अनुरूप रे गठन कर। प्रभु तुमठारे क्षमा अच्छी सेथिपाई समस्ते तुमको भय करती तुम्हें भय योग्य परमेश्वर अट। आज आम मान को तुम्हें साहाय्य कर तुमर वाक्यर मर्म बुझिया पाए अनुग्रह दियो। प्रिय बंधु मान को आशीर्वाद कर से मानकर जहा किछि समस्या अच्छी असुस्थता अच्छी तुमर पवित्र यीशु नाम रे से सब दूर कर। प्रार्थना शुणिल धन्यवाद दे यीशुंक नाम रे एई प्रार्थना उत्सर्ग करुअछु आमेन। प्रिय बंधु आज आम ईश्वरंकर वाक्यरु गोटे विशेष प्रसंग नहीं आलोचना करिबा। विषयटी हला जड़े क्षमा प्राप्त मनुष्य। मनुष्य जीवन में अनेक भूल भटका थाए। आम माने समस्ते प्रत्येक दिन किछि ना किछि भूल करि पकाओ। केतक भूल करि पकाओ जोटा कि आम मानकर मन रे गंजना दिए
ଆମମାନଙ୍କର ମନର ଶାନ୍ତିକୁ ଛିନ୍ନ କରେ। କେତେକ ଭୁଲ ଥାଏ ଯେଉଁଟାକି ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଘାତ କରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆଘାତ କରେ। ଆମମାନଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ, ଆମମାନଙ୍କର ଆଚାର ବ୍ୟବହାରରେ, ଆମମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ହୃଦୟରେ ଆଘାତ ଦେଇଥାଉ। କେତେଗୁଡ଼ାଏ ବିଷୟ କରୁ ଯେଉଁଟା ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ କଳୁଷିତ କରି ପକାଏ। କେତେକ ବିଷୟ ଅଛି ଯେଉଁଟା ଆମମାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦିଏ, ଯାହାକୁ ଆମମାନେ ପାପ ବୋଲି କହୁ। ପାପ କେବେ ବି ମନୁଷ୍ୟକୁ ଶାନ୍ତି ଦିଏ ନାହିଁ। ପାପ ସର୍ବଦା ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନରେ କ୍ଷତି ଆଣେ, ଦୁଃଖ ଆଣେ, ନିରାଶା ହତାଶା ମଧ୍ୟକୁ ଠେଲି ଦିଏ। ଏବଂ ଜାଣନ୍ତି କି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି, ପାପର ଦଣ୍ଡ ମୃତ୍ୟୁ ଅଟେ, ଅନନ୍ତ ମୃତ୍ୟୁ ଅଟେ। ସେଇ ପାପ କ୍ଷମା ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁକ୍ତି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ପାପରୁ ମୁକ୍ତିର ନିମନ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମ ଗଢ଼ି ଉଠିଲା। ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମ ନିଜ ନିଜର ପରମ୍ପରାକୁ ରଖିଲେ, ନିଜ ନିଜର ରୀତିନୀତିକୁ ରଖିଲେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ମଣିଷର ପାପ କେମିତି କ୍ଷମା ହେବ? କିଏ କ୍ଷମା କରିବ? ଆମମାନେ ଏକ ଆରେକ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ ଭୁଲ କରିଥାଉ ସେଥିପାଇଁ ପରସ୍ପରକୁ କ୍ଷମା ମାଗିପାରୁ, କ୍ଷମା ଦେଇପାରୁ ମଧ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପାପ ସବୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କରାଯାଏ ସେଗୁଡ଼ିକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ହିଁ କ୍ଷମା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ କ୍ଷମାକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ହେଲେ ଆମେ ତାହାଙ୍କର ନିକଟରେ ନିଜକୁ ସେ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସମର୍ପଣ କରୁଅଛୁ କି? ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟରୁ ମୁଁ ପଦେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଏ ଯାହାକୁ କି ଧନ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଗୀତ ସଂହିତା 32 ଗୀତ ତାର 1 ପଦ 2 ପଦ ପଢ଼ୁଅଛି। ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖା ଅଛି, ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଯାହାର ଅପରାଧ କ୍ଷମା, ଯାହାର ପାପ ଆଚ୍ଛାଦିତ ହୋଇଅଛି, ସେ ଧନ୍ୟ। ସଦାପ୍ରଭୁ ଯାହା ପ୍ରତି ଅଧର୍ମର ଆରୋପ ନ କରନ୍ତି ଓ ଯାହାର ଆତ୍ମାରେ ପ୍ରବଞ୍ଚନା ନାହିଁ, ସେ ଧନ୍ୟ। ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଧନ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଗଲା। କିନ୍ତୁ କେଉଁ ମନୁଷ୍ୟକୁ? ଯାହାର ପାପ କ୍ଷମା ହୋଇଅଛି, ଯାହାର ଅପରାଧ ଦୋଷ ସବୁ ମାର୍ଜନା କରାଯାଇଅଛି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଈଶ୍ୱର ନ୍ୟାୟବାନ ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ସେ ହିଁ ପାପ କ୍ଷମା କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ହିଁ ଅଧିକାର ଅଛି, ସମର୍ଥ ଅଛି। ସମସ୍ତେ ତାହାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ କରିଅଛୁ, ଅତଏବ ତାହାଙ୍କଠାରୁ କ୍ଷମା ପାଇବାକୁ ହେବ। ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ ତାହାଙ୍କର ନିକଟକୁ ଯାଉ, ନିଜର ପାପ ଦୋଷ ମାନି ନେଉ ଏବଂ କହୁ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ତୁମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ କରିଅଛି, ମୋତେ କ୍ଷମା କର। ଅନୁତାପ କରି ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କର ନିଜର ଦୋଷ ସବୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁ, ସେତେବେଳେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅନ୍ତି। ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଗଲେ କ୍ଷମା କରନ୍ତି। କ୍ଷମା କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। 2000 ବର୍ଷ ତଳେ ସେ ଆପଣାର ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ର ପରିତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପରେ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ପଠାଇଲେ। ତାହାଙ୍କର ପ୍ରାଣକୁ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ନିମନ୍ତେ ବଳି ସ୍ୱରୂପ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଜଗତବାସୀଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜର ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଦାନ କଲେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜଗତକୁ ଆସିଲେ, କାଲବରୀ କ୍ରୁଶରେ ଆପଣାର ପ୍ରାଣ ଦେଲେ। ତାଙ୍କର ପବିତ୍ର ରକ୍ତ ଆମମାନଙ୍କର ପାପକୁ ଧୋଇବାର ନିମନ୍ତେ ଝରିଲା। ତାହାଙ୍କ ରକ୍ତରେ ଆମମାନଙ୍କର ପାପ କ୍ଷମା ହୁଏ। ଆଉ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ, ନିଜର ପ୍ରାଣର ମୂଲ୍ୟ ଦେଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ, ଆମମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିବା ପାଇଁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ନୂଆ ଜୀବନ ଦେବା ପାଇଁ ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି କରିବା ପାଇଁ। ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ, କବର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ସତ କଥା, ମାତ୍ର ସେ ତୃତୀୟ ଦିବସରେ ପୁନର୍ଜୀବିତ ହୋଇକି ଉଠିଲେ। ଅତଏବ ସେ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଜୀବିତ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ତାହାଙ୍କର ବଳିଦାନରେ ଯେତେ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ କ୍ଷମା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ କ୍ଷମା କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ଧନ୍ୟ ହୁଏ। ତାର ଜୀବନର ସମସ୍ତ ଦୋଷ ପାପର ସେଇ ଭାର ଘୁଞ୍ଚିଯାଏ।
तार विवेक ताकू जो गंजना दिए दोषी साब्यस्त करुवा विवेक परिष्कार हो जाए एवं से पापरु मुक्त हुए पापर दंडरु मुक्त हुए जो पाप ताकू विनाश आड़क नहीं जाऊला से उद्धार प्राप्त हुए। प्रिय बंधु आज आपण जड़े धन्य व्यक्ति हो पारे जदि प्रभु जीशु ख्रीष्टों ठारे विश्वास करी निजर पापरु मन फेरेबे एवं ताहांक ठारे निजर जीवन को समर्पण करदेवे से आपण जीवन में अलौकिक कार्य साधन करेंगे से आपण को क्षमा करेंगे जेतले पाप क्षमा हो जाए एक असरंती आनंद हृदय मध्य को आसे एक अपूर्व शांति हृदय को अधिकार करे जहाँ आममानकर बोधर अगम्य अटे। प्रिय बंधु ईश्वरंकर शांति ईश्वरंकर आनंद ईश्वरंकर से क्षमा आज आपण पाई परिबे यदि प्रभु जीशु ख्रीष्टों ठारे विश्वास करते। प्रिय बंधु आमर समय आज सरी आसे आगामी दिन में पुणी आमने ये विषय निके आलोचना करवा किंतु से पर्यंत आसु आमने निज निज को प्रभु ठारे समर्पण करवा प्रार्थना करवा क्षमा मागिबा प्रभु को जो प्रभु आमान को क्षमा करिया पाए प्रस्तुत अटंते से प्रभु ठारे निज जीवन को समर्पण करवा आममानकर कलुषित जीवन को ताहांकु दे देबा आ ताहांकर पवित्र जीवन को ग्रहण करवा। आसंतु प्रार्थना करवा। प्रिय प्रभु आमने तुमर श्री छाम को आसुछु तुम चरण तले निज निज को समर्पण करुछु। आमे जानुछु प्रभु आमने तुम विरुद्ध रे पाप करिछु आमे एक कथा मध्य जानुछु प्रभु आममानकर पापर दंड अनंत विनाश अटे अनंत मृत्यु अटे सेथिरु उद्धार करिया पाए तुमे 2000 वर्ष तले धरा पृष्ठ को आसिल काल्वरी क्रूसरे आपणार प्राण देल आउ तुमर रक्त रे आममानकर सबु पाप धोई परिष्कार हुए सेथिपाई तुम ठारे आमने विश्वास करी तुम निकट को आसुअछु निजर कलुषित जीवन को हृदय मन को तुम हस्तरे दौचु तुम्हें आशीर्वाद कर तुम्हें स्पर्श कर तुम्हें क्षमा कर एवं आममानकर जीवन को नुआ करी गढ़ी निय यही प्रार्थना निवेदन परित्राणकर्ता प्रभु जीशु ख्रीष्टों नाम रे उत्सर्ग करुअछु आमेन। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु आपण को आशीर्वाद करंतु। छुकेबे से महाप्रेम क्षमार से भाषा तोहरी मुक्ति कारण तांक खुशी अभिलाषा बुझी छुकेबे से महाप्रेम क्षमार से भाषा तोहरी मुक्ति कारण तांक खुशी अभिलाषा प्रिया तू तांक पदे प्रिया तू तांक पदे जीवनर भार नहीं जीवनर क्षमा झरे कृष्ण